अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हबीब अकरम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मुजीबुर रहमान शामी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और आज शामी साहब के साथ जिन मौज़ूआत पर बात होगी, पहले एक नज़र उस पर। पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा नवाज शरीफ तीसरी बार वजीर आज़म नामजद। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की तंजीमें 9, 23 रुकनी नई राब्ता कमेटी का ऐलान। मीरपुर के शहरियों ने मंगला डैम पर अपना हक मनवा लिया। जी, सबसे पहली खबर, मियां नवाज शरीफ शामी साहब तीसरी बार वजीर आज़म बनने के लिए उनकी जमात ने उन्हें नामजद कर दिया। चलिए, ये बड़ी अच्छी खबर है, इस पर बहस करते हैं। लेकिन जो गुजरात में सान्या हुआ है, 16 बच्चे जल के राख हो गए एक वैन के अंदर, और वो CNG जो है लगाई हुई थी और पेट्रोल का ड्रम उसने खुला रखा हुआ था और उससे चिंगारी जो पैदा हुई है तो उसने भस्म कर दिया। और उनकी जो टीचर है एक समिया नज़ीर, वो बाहर निकल गई थी वैन से। अच्छा। हाँ, लेकिन उसके बाद बच्चों को जब देखा बिलखते रोते, फिर उनको बचाने के लिए भागी और उसमें जल के राख हो गई वो भी। हमारे यहाँ इस तरह के हादसात जो हैं, कितने घनौने हादसात होते हैं। कभी मोटरवे पे आपको मालूम है एक बस का एक्सीडेंट हुआ था, कितने बच्चे जो हैं उसमें जान से हाथ धो बैठे थे। अब ये हादसा है, उधर आप देखिए खसरे से हमारे बच्चे जो हैं दिन रात मर रहे हैं अस्पतालों में, एरियन रगड़ रगड़ कर, और सैकड़ों बच्चे उसकी नज़र हो चुके हैं और कोई हमारे कानों पे जूं तक नहीं रेंगती। निगरान वज़ीर आला ने 5-5 लाख रुपया उन बच्चों के वर्षा के लिए दिया है, लेकिन क्या मुदावा है इस पैसे से बच्चे ख़रीदे जा सकेंगे? ये हमारी गफलत है। लगता है हमें दीमक हो गई है। हर जगह बदनज़मी है, कहीं कोई डिसिप्लिन नहीं है, कहीं कानून नहीं है, कहीं ज़ाब्ता नहीं, और जहाँ आप उंगली रखते हैं वहाँ छेद हो जाता है। हादसा होता है, शोर मचाते हैं, खबरें लगती हैं, सुर्खियाँ बनती हैं, और उसके बाद फिर हम आराम से सो जाते हैं। और अब हमने गाड़ियों के फिटनेस सर्टिफिकेट चेक करना, फिर किसी दूसरे हादसे का इंतजार करते हैं। ना तो इंतज़ामिया की कैपेसिटी रही है, ना इरादा रहा है, ना लोगों में कोई कायदे और ज़ाब्ते का ख्याल रहा है। एक अफरा तफरी मची हुई है, हंगामा है, फसाद है। आखिर हम देखिए पूरी दुनिया में आप देखें, एक शख्स मारा जाता है ना, जब तक उसके कातिल जो है उनको पकड़ नहीं लिया जाता, कोई चैन से नहीं, सिस्टम चैन से नहीं होता। पुलिस, वहाँ की इंटेलिजेंस एजेंसीज, वहाँ के हुक्मरान, वो उनको चैन नहीं आता। और पाकिस्तान में आप चाहे ट्रैफिक के हादसात में मार दीजिए, चाहे जला के मार दीजिए लोग बच्चों को, चाहे लोग ये देखिए CNG जो लगे हुए हैं सिलेंडर्स, किसने इजाज़त दी, किसने चेक किया? फिर खुले कनस्तरों में रख के और पेट्रोल जो है उससे गाड़ियाँ चलाई जाएं। यानी एक डाकू हैं जो दंदनाते फिरते हैं, और फिर जिसका जी चाहे आप गाड़ी चढ़ा दें उसके ऊपर। और कितने बच्चे अपाहज हो जाते हैं, कितने बड़े अपाहज हो जाते हैं, कितनी औरतें बेवा हो जाती हैं। और एक हम पता नहीं हम दरिंदगी हमारे अंदर कहाँ से आ गई है, चैन की नींद हमें कैसे आती है? अब ये हादसा हुआ है और इस पर बयानात होंगे, गुफ्तगू होगी, अदारिये लिखे जाएंगे, बस फिर किसी और हादसे का इंतजार शुरू कर दिया जाएगा। शामी साहब, नवाज शरीफ जो नई हुकूमत हमारे यहाँ बन रही है, देखिए नवाज शरीफ साहब को मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप ने तीसरी बार पाकिस्तान का वजीर आज़म बनने के लिए नामजद कर दिया है। इसमें वैसे तो कोई ख़बर नहीं है जी कि नवाज शरीफ साहब ने ही वजीर आज़म बनना था, लेकिन बहरहाल फिर भी तीसरी बार शामी साहब किसी शख्स का पाकिस्तान में वजीर आज़म तीसरी बार बनना, कोई मुद्दत पूरी नहीं हो सकी। हाँ। पहले भी सदर ने अपने इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए गुलाम इसहाक़ खान साहब ने उनकी असम्बली तहलील कर दी और उनको घर भेज दिया। उसके बाद फिर दूसरी बार ये हुआ कि जनाब परवेज़ मुशर्रफ साहब जो हैं वो उनके मैंडेट को हड़प कर गए। यानी परवेज़ मुशर्रफ साहब ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान को हथकड़ियाँ लगवा दी, और हमारी अदालतें, हमारी सिविल सोसाइटी, हम खुद सारे देखते रह गए। कोई जूं तक नहीं रेंगी
ट्रकों पे चढ़ के फौजी पहुंचे, टेलीविजन स्टेशन पे कब्जा कर लिया और खबरें आनी शुरू हो गई। अरे आप मुझे बताएं कि ये कोई हम जब भी मैं उन वाक़यात को याद करता हूँ और उस मनाज़र मेरी आंखों के सामने घूमते हैं, मैं अपना सर पीट लेता हूँ। लेकिन बहरहाल नवाज शरीफ साहब ने भी हौसला किया, बड़ी हिम्मत से लड़ाई लड़ी। उनके वालिद जो थे मियाँ मोहम्मद शरीफ साहब, उनको नज़रबंद किया गया। बिल्कुल। और जब नज़रबंदी से उनकी रिहाई हुई तो मैं उनको मिलने के लिए गया। अच्छा। अब यकीन करें वो नाश्ते पे अक्सर होता था, नाश्ते पे याद फरमाते थे। उनका नाश्ता टिपिकल नाश्ता होता था जिसके अंदर हलवा, पूरी, चने, लस्सी और मुर्ग वो उनके नाश्ते में होता था। और मेज़ सजी होती थी और उस पर अपने बैठते थे। वो खुद तो कम खाते थे, लेकिन मेहमान जो हैं उनकी तो इज़्ज़त अफजाई उनके यहाँ बहुत ज़्यादा थी। तो जब वो मार्शल वालों की कैद से रहा हुए तो मैंने उनके सेक्रेटरी थे मुख्तार साहब, अब भी माशाल्लाह बाकायदे हयात हैं और बहुत पुराने उनके वफादार कारकुन थे, उनके ज़रिए पैगाम भेजा कि मैं हाज़िर होना चाहता हूँ। तो उन्होंने इजाज़त दे दी। अज़राह लुत्फ़ करम, मेरा उनसे एक ताल्लुक़ था, मोहब्बत थी, बड़ी इज़्ज़त करते थे मेरी, मैं उनके ज़ायक़े इज़्ज़त करता था, वो काबिल इज़्ज़त थे। और मैं अपने बेटे उमर शामी के साथ हम दोनों गए, बाप बेटा। आप यकीन, उन्होंने नाश्ते पे बुलाया। अच्छा। आप यकीन कीजिए कि जो मामूल था ना उनका नाश्ते का, हाँ। इस सारे हादसे से पहले, अब नवाज शरीफ साहब जेल में हैं, शहबाज शरीफ साहब जेल में हैं, मुकदमा चल रहा है और ख़दशा यह है कि उम्र कैद की सज़ा मिलेगी, कोई कहता है कि फांसी दी जाएगी, मौत की सज़ा मिलेगी। एक नाम नेहाद केस बनाया जाता है। एक 2/3 अक्सरियत का मालिक वज़ीर आज़म, बिल्कुल। एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, नामी शख्स, वो उसका टोला, जिसको मैं समझता हूं कि बाजार में खड़े करके, चौक पे खड़े करके दुर्रे मारने चाहिए उन सबको, जिन्होंने सिर्फ इसलिए कि वजीर आजम ने उनको डिसमिस किया है, उनका हमने डिसमिस कर दिया। और परवेज मुशर्रफ ने कहा जो मुझे धक्का देगा, हमें रिटर्न यहाँ मिले उनको लाहौर में। जी। तो पूछा उनसे कि क्या हुआ, मजीद नामी साहब ने सवाल किया, कुछ मैंने भी अर्ज किया। उन्होंने कहा जो मुझको धक्का देगा मैं उसको धक्का दूंगा। वाह। अब आप देखिए इस 21वीं सदी में इस कुमाश के लोग हमारे ऊपर हुक्मरान हुए और हमारी फौज के सरबराह बन गए। बिल्कुल। और बदकिस्मती यह कि नवाज शरीफ साहब के हाथों ही मुकर्रर हुए। हुए। बहरहाल, तो मियाँ शरीफ साहब जो थे, बेटे जेल में हैं, इख्तदार छिन चुका है, लोग साथ छोड़ चुके हैं। अच्छा। और एक सन्नाटा छाया हुआ है। और मियाँ शरीफ साहब को जब रहा किया गया, उनसे नज़रबंदी ख़त्म की गई तो फिर मिलने गया, वही उसी तरह से वाह, मेज़ सजी हुई थी, वही नाश्ता जो मामूल का था सामने रखा हुआ था, उसी मोहब्बत के साथ, उसी शफकत के साथ वो इसरार कर रहे थे उसे खाने पर। और मैं हैरान था और परेशान, मैं देख रहा था क्या शख्स है, किस चीज़ का बना हुआ है। वाह, लोहे का आदमी था, ठीक, लोहे का कारोबार किया, लोहे के आसाब। वाह। और वो सुलैरी साहब ने जब उनको गिरफ्तार किया गया भुट्टो, बेनज़ीर भुट्टो साहबा के दौर में जी, तो एक मकाला खसूसी लिखा था, उसका उन्वान ये था, द मैन ऑफ स्टील। वाह। तो जो मैन ऑफ स्टील, जिसे अपनी लगे बंदे ज़ाब्ते से जिंदगी गुजारी, अभी सरे मुंह इनहराफ नहीं किया आपने कायदे से, करीने से, और एक अपने बच्चों को एक खास दर्स दिया, नज़्म दिया, उनको दीन से मोहब्बत सिखाई, उस पर अमल करना सिखाया, नमाज, रोज़ा, पाबंद सलात बनाया। वो शख्स जो था इस आलम में कि उसकी मर्जी जो थी वो इख्तिदार के ऐवानों में चलती थी, उसकी आंख का इशारा जो था वो वज़ीर आज़म के लिए हुक्म था। वाह। और वो शख्स सब कुछ लुटाकर और पूरे सुकून और इत्मीनान के साथ बैठा हुआ था। शाम साहब, एक ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक के बाद यहीं से गुफ्तगू आगे बढ़ेगी, आप देखते रहिए नुक्ता नज़र। नुक्ता नज़र में एक बार फिर खुशामदीद। गुफ्तगू थी बेटे के हवाले से, जा निकली उनके वालिद पर, यानी मियाँ नवाज शरीफ के वालिद पर। शामी साहब, आपकी जो मुलाकात हुई नाश्ते पे, उसमें उन्होंने कहा क्या, बात क्या हुई? अब आप यकीन कीजिए, मैंने किताबों में किस्से पढ़े हैं बुजुर्गों की इस्तकामत के और असाबत के, और हमारे अहद में भी
مولانا مودودی کو جب سزا دی گئی پھانسی کی تو انہوں نے جس طریقے سے صبر و سکون کا مظاہرہ کیا اور ماتھے پہ بل نہیں آیا، وہ بھی میں نے کتابوں میں پڑھا ہے اور دوسروں سے سنا ہے. اس وقت تو میں بچہ تھا، میں نے خود نہیں دیکھا. اچھا. لیکن میں نے جو میاں محمد شریف کا منظر دیکھا ہے اور ان کی جس شخصیت سے میں واقف ہوا، آپ یہ سمجھیں مجھے معلوم ہوا کہ میں کہیں قرون اولیٰ کی کوئی داستان سن رہا ہوں. واہ. میرے بیٹے موجود ہیں، وہ گواہ موقع کے. اچھا. عمر جی. اب آپ یقین کریں، ہم کچھ افسوس کا اظہار یا ایک ان کے غم میں ایک شرکت کی کوشش، الفاظ منہ پر آئے وہ روک دیا. واہ. ایک ہی فقرہ بار بار دہراتے تھے. وہ کیا؟ جب انعامات بڑے ہوتے ہیں تو آزمائشیں بھی بڑی ہوتی ہیں. بہت خوب. اللہ نے جو ہم پر انعام کیا، جو کچھ ہمیں دیا، اس کے بعد جو آزمائش پڑی ہے یہ بھی بہت بڑی ہے. واہ. اور سراپا صبر، شکر اور پر امید. ٹھیک. اور ایک بات کہی انہوں نے، بار بار یہ بھی بات کہتے تھے، اب یہ فیصلہ ہو کر رہے گا کہ اس ملک پر حکومت کا حق کس کا ہے. اچھا. آیا پاکستان پر اس کے عوام نے حکومت کرنی ہے، اس کے منتخب نمائندوں نے حکومت کرنی ہے، یا یہ جو جابر ہیں، بندوق بردار ہیں، انہوں نے پاکستان کے عوام کو اپنا پابند بنا کے رکھنا ہے اور زیر کر کے رکھنا ہے. یہ فیصلہ ہو کے رہے گا. اب یہ فیصلہ کرنا ہے. ٹھیک. باقی کوئی ان کے تعصف نہیں تھا، کوئی پریشانی نہیں تھی، کوئی حیرانی نہیں تھی. سکون تھا اور صبر تھا اور اصرار تھا، محبت تھی کہ کھائیے کھانا. واہ. جب ہم باپ بیٹا رخصت ہوئے تو یقین کریں ہم وہ سارا دن جو ہے نا ایک خاص کیفیت میں رہے. اور اب بھی جب مجھے وہ واقعہ یاد آتا ہے میں خاص کیفیت میں ڈوب جاتا ہوں. واہ. وہ جو کہا ہے نا آپ نے، حضرت عبدالقادر جیلانی کا واقعہ ہے نا کہ ان کا جہاز، تاجر تھے، بہت بڑے تاجر تھے. جہاز جو تھا، خبر آئی کہ جہاز ڈوب گیا سمندر میں. کہا الحمدللہ. تھوڑی دیر بعد پھر کسی نے اطلاع دی کہ جناب وہ خبر غلط تھی، وہ جہاز نہیں ڈوبا، وہ کوئی دوسرا ڈوبا ہے، آپ کا سامان محفوظ ہے، آپ کا مال محفوظ ہے. فرمایا الحمدللہ. واہ. تو جو صاحب بیٹھے تھے کوئی ان کے سامنے، انہوں نے پوچھا حضرت اتنا نقصان ہو گیا، جہاز ڈوب گیا تو آپ نے کہا الحمدللہ، اور جہاز بچ گیا تو آپ نے کہا الحمدللہ، یہ کیا بات ہے؟ یعنی غم میں بھی الحمدللہ اور خوشی میں بھی الحمدللہ. فرمایا اس کا مال تھا، اس نے لے لیا الحمدللہ. واہ. اس کا مال تھا، اس نے رہنے دیا میرے پاس الحمدللہ. واہ. خوشی اچھی ہے، دل نہ ملال اچھا ہے. مولا جس حال میں رکھے وہی حال اچھا ہے. شامی صاحب یہ جو اب جی دیکھیں، ہاں فرمائیں. میں بڑے میاں صاحب نے جو بات کی کہ اب یہ فیصلہ ہونا ہے کہ کس نے حکومت کرنی، تو نواز شریف کا تیسری بار حکومت میں آنا کیا اس فیصلے کا اعلان نہیں؟ یہ دیکھیے اس کے بعد پھر بہت کچھ ہوا اس ملک میں. بے نظیر بھٹو سے نواز شریف صاحب کے اختلافات ختم ہوئے بالآخر. بالکل. میثاق جمہوریت ہوا، ایک مشترکہ جد و جہد کا عہد و پیمان ہوا، اور پھر میاں شریف صاحب، باقی دوسری کہانی میں پھر کبھی سناؤں گا. اس وقت یہ، اور نواز شریف صاحب جو ہیں انہوں نے اپنے باپ سے جو چیز حاصل کی ہے، وہ جس بات پر ڈٹنا ہے اس پہ ڈٹ جانا ہے. واہ. استقامت. استقامت. جس ان کی رائے سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں لیکن ان کو آپ جھکا نہیں سکتے. اچھا. ان کو آپ توڑ بھی نہیں سکتے. اچھا. ہاں. اور کہہ رہے لوہے کے چنے ہیں، نہ نگلا جا سکتا ہے نہ چبایا جا سکتا ہے. نو کمپرومائز. نو کمپرومائز. اچھا. تو نواز شریف صاحب ایک بات. دوسری بات یہ کہ نماز، روزہ، پابند صوم و صلات. ان کے والد جو تھے انہوں نے اپنے بچوں میں کوٹ کوٹ کر اسلامی شعار جو ہیں ان کی محبت بھر دی. ان کے ہاں اس بات کی اجازت سوال ہی نہیں تھا کہ نماز، رمضان کا مہینہ تو روزہ نہ رکھا جائے، نماز کا وقت ہے تو نماز نہ پڑھی جائے، تلاوت کا وقت ہے تلاوت نہ کی جائے. اور جتنا ادب اور جتنا احترام
میں نے نواز شریف صاحب کو اور ان کے بیٹے حسین کو اپنے والد کا اور دادا کا کرتے دیکھا ہے، میں نے نہیں دیکھا ایسا بیٹا اور ایسا باپ۔ اب یہ بات بڑی عجیب ہے، آپ یقین کریں اپنے والد کے سامنے وہ غلاموں کی طرح کھڑے ہوتے تھے، میاں نواز شریف۔ میاں نواز شریف۔ اور جب میں نے ان کو سعودی عرب میں دیکھا، مدینہ شریف میں دیکھا، میں وہاں گیا عمرے کے لیے، تو میاں شریف صاحب جو تھے وہ بیمار ہو چکے تھے، وہ ان کو اس پہ ویل چیئر پہ لایا جاتا تھا مسجد نبوی میں، ساتھ ان کا ہوٹل تھا اوبرائے ہوٹل، وہاں ٹھہرتے تھے۔ نواز شریف صاحب کسی ملازم کو اجازت نہیں دیتے تھے کہ وہ ویل چیئر جو ہے اس کو دھکا دے، وہ خود ویل چیئر چلاتے تھے، اپنے والد کو لاتے تھے اور ان کی خدمت میں بس ایک مؤدب غلام کی طرح کھڑے تھے۔ یہ جو ذاتی اوصاف ہیں نواز شریف صاحب کے، سیاست سے بڑے اختلافات ہو سکتے ہیں، ان کے فیصلے کئی آپ غلط ہو سکتے ہیں، تنقید کر سکتے ہیں ان کے اوپر، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان کے کوئی دوسرا سیاستدان اس ملک کا اس طرح دینی شعار کا پابند نہیں ہے، سب مذہبی رہنماؤں کے، ٹھیک ہے، جس طرح کے نواز شریف صاحب ہیں۔ اچھا، ہمارے شہباز شریف صاحب میں شہبازی بہت ہے، لیکن نماز کے اور روزے کے وہ بھی پابند ہیں، وہ والد کے ڈسپلن کے ساتھ۔ تو یہ نواز شریف صاحب جو ہیں، اب آج میاں شریف صاحب کی روح کتنی خوش ہوئی ہوگی، ان کا انتقال ہوا، وہ یہاں آئے، ان کی میت لائی گئی، وہ سعودی عرب سے ساتھ نہیں آ سکے، نواز شریف صاحب ان کو کندھا نہیں دے سکے، ان کو سپرد لحد نہیں کر سکے، وہ وہیں رہے اور یہاں تدفین ہوئی۔ یہاں جو تدفین تھی میں اس موقع پر موجود تھا، پورا شہر نہیں امڑا ہوا تھا، اچھا، سینکڑوں افراد ہوں گے، سینکڑوں افراد تھے، ہزاروں نہیں تھے، لیکن بہرحال وہ اسی جگہ آسودہ خاک ہوئے، اسی وہ ایجوکیشنل کمپلیکس میں جس کی بنیاد انہوں نے رکھی تھی شریف میڈیکل سٹی میں، اور آج بھی وہیں وہ محو آرام میں۔ تو ان کی جو روح ہے وہ کتنی آسودہ ہوگی کہ ان کا بیٹا جو ہے سارے مراحل سے گزر کے پھر تیسری دفعہ پاکستان کا وزیر اعظم بننے والا ہے، اور پاکستان کے مسائل جو ہیں ان سے نبردآزما ہونے والا ہے۔ یہ میں سمجھتا ہوں اس وقت جو پاکستان کی موجود سیاسی قیادت ہے ان میں بڑے اچھے لوگ ہیں، ان کے سب کے اوصاف بیان کریں تو آپ بالکل بیان کر سکتے ہیں، لیکن نواز شریف صاحب سب سے موزوں شخص ہیں ان چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے لیے، پاکستان کی معیشت کو اثر نو پٹری پر ڈالنے کے لیے اور اس کو بحال کرنے کے لیے، اور مستقبل کی جو امید ہے وہ دلوں میں روشن کرنے کے لیے۔ شامی صاحب، ایک فرما بردار بیٹا تیسری بار وزیر اعظم بن گیا، اور ہمارا بریک کا وقت ہے، بریک کے بعد ہم گفتگو آگے بڑھائیں گے، آپ دیکھتے رہیے نقطہ نظر۔ نقطہ نظر میں ایک بار پھر خوش آمدید شامی صاحب۔ آج میرپور آزاد کشمیر میں، میرپور خاص جناب سندھ میں، میرپور آزاد کشمیر میں، آزاد کشمیر میں میرپور ہے، اور میرپور کے لوگ جناب لندن میں بڑی تعداد میں موجود ہیں، انہوں نے آج بڑا کمال دکھایا، وہ کہتے ہیں منگلہ ڈیم سے پہلے بجلی ہمیں، اس کے بعد کسی اور کو۔ یار منگلہ ڈیم جو ہے انہوں نے وہاں بنایا ہے، گھر بار اس میں دیے ہیں، ان کی محنتیں ہیں، ان کے پسینے ہیں، ان کی مشقتیں ہیں، اور ابھی اس کو ریزنگ کی ہے، اس میں اضافہ کیا ہے، تو اب ان کو بجلی جو ہے اگر پرائرٹی پہ دے دی جائے تو کیا ہے۔ میرپور سٹیزن ایکشن کمیٹی کے جو صدر ہیں سردار اعجاز نذیر صاحب، وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت۔ السلام علیکم سردار صاحب۔ وعلیکم السلام جناب۔ جناب کیا مطالبہ ہے سردار صاحب، کیا چاہتے ہیں آپ؟ دیکھیں جناب، میرپور کے لوگ جو ہیں، میں نے آگے شامی صاحب نے بات کی کہ انہوں نے 2 دفعہ قربانی دی ہے۔ ایک دفعہ منگلہ ڈیم تعمیر ہوا اور اس میں لوگوں نے اپنے آباء و اجداد کی قبریں دیں، اپنا گھر بار چھوڑا، اور وہ کہتے ہیں کہ دنیا میں سب سے بڑا غم جو ہے وہ گھر بار چھوڑنے کا ہوتا ہے، یہ موت سے بڑا غم ہوتا ہے۔ ایک دفعہ پھر اپریزنگ ہوئی، پھر لوگوں نے جو ہے نا وہ قربانیاں دیں۔ اسی طرح جو ہے آج لوگ ڈیم کے اندر جو ہے وہ اپریزنگ جاری ہے، لوگ جو ہے وہ نکل رہے ہیں، تو 1300 میگا واٹ جو ہے وہاں سے بجلی پیدا ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ میرپور
सिटी के गिरदनवा में ही एक लहरैब जो है उसने 84 यूनिट्स की जो है वो बिजली क्रिएट कर रहा है। तो मीरपुर का मुतालबा क्या है? डिस्ट्रिक्ट हमारा जनाब मुतालबा जो है ना, हमारा जो मुतालबा जनाब है वो यकनकाती है कि हमें लोड शेडिंग से मुस्तस्ना किया जाए। कितनी लोड शेडिंग हो रही है इस वक्त कितनी लोड शेडिंग हो रही है? जनाब लोड शेडिंग को 12 घंटे के लगभग होती है जनाब। आज हुकूमत ने फैसला जो है ना वो हुकूमत ने फैसला किया है कि 4 घंटे होगी लोड शेडिंग। हुकूमत के फैसले जो हो वो करते हैं। आज तो हमें उन्होंने ये भी लिख के दिया कि आपको हम एग्जेम्प्ट करते हैं लोड शेडिंग से, मगर ये अब लोगों के रोडों पे आने के बाद, उन पे तशद्दुद होने के बाद, उन्हें लाठियां बरसाने के बाद, उन्हें आंसू गैस की नजर करने के बाद, अगर ये फैसला पिछली दफा भी 2 साल पहले इसी तरह लोगों ने एहतजाज किया, उन्होंने कहा कि मंगला डैम के 25 साल पूरे हो चुके हैं, आप जनाब आप मंगला डैम हमारे हवाले कर रहे हैं, हवाले नहीं करते तो कम से कम मीरपुर के लोगों को बिजली तो दें, मुफ्त ना दें मगर बिजली तो दें। ये तो देखें गैस जहां से सुई गैस निकलती है वहां उनको सुई गैस फर्स्ट प्रायोरिटी पे दी जाती है। तो हमारी तो पोजीशन जो है वो डिफरेंट है। हम तो जनाब कॉन्स्टिट्यूशनल पार्ट भी उस तरह के नहीं है। अब क्या मुतालबा है इस वक्त एट दिस मोमेंट इन टाइम? अब क्या मुतालबा है? अब जनाब हमारा मुतालबा जो है ना वो एक ही है जनाब। एक तो बिजली की लोड शेडिंग जो है, जो इन्होंने लिख के दिया हुआ है, जो हमें मुस्तस्ना करेंगे उस पे इम्प्लीमेंट किया जाए। और दूसरा, जिन लोगों ने हमारे पॉलिटिकल एक्टिविस्ट पर, मीरपुर के गयूर शहरियों पर, मीरपुर के बेटों पर जिन्होंने अपने मुतालबात के लिए आवाज उठाई और पुरअमन जुलूस निकाला, उन पर लाठीचार्ज किया गया, बिला जवाब आंसू गैस जो है ना उन पर फेंके गए। जो इसमें जिन लोगों ने ये सब कुछ किया एक पुरअमन जुलूस पर, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। दोनों जो हमारे मुतालबे हैं, एक तो हमें लोड शेडिंग से मुस्तस्ना किया जाए और इसको ना सिर्फ जो है आजाद कश्मीर का मेवा बरकियात रिकग्नाइज करे, बल्कि वापटा जो है ना वो स्पेशल प्रायोरिटीज की बुनियाद पर हमें एग्जेम्प्ट करे। और सिर्फ 80 यूनिट्स जो है ना, वो भी 80 भी नहीं है, मेरा को 50-60 यूनिट चाहिए हमें। वो अगर 1500 से 2000 यूनिट यहाँ से क्रिएट किए जा रहे हैं, तो एक छोटा सा जो है हमारा कंसर्न है, हमारी जो मुतालबा है वो बड़ा माइनर सा है। ठीक है जी, 50-60 यूनिट जो है मीरपुर जी सरदार साहब, बहुत मेहरबानी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ थे मीरपुर। देखें ये जो मुतालबा है ना, हमने आदत अपना ली है कि जब तक हंगामा नहीं होगा कोई मुतालबा नहीं माना जाएगा। ये मीरपुर की जो रिक्वायरमेंट है ना जी, वो 60 से 70 मेगावाट है। ठीक है। और पूरा आज़ाद कश्मीर जो है ना, पूरा आज़ाद कश्मीर, उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो 300 मेगावाट के करीब है। ठीक, अगर आप 300 मेगावाट आज़ाद कश्मीर को दे दें तो आज़ाद कश्मीर पूरा जो है बिजली से जगमगाएगा। तो फिर लोड शेडिंग की जरूरत कल अगर तरबेला के गिर्द इस तरह का आप देखिए, तरबेला की और सूरत हाल है, तरबेला के गिर्द भी प्रायोरिटी तरबेला के लोगों को मिलनी चाहिए जो वहाँ मकामी बस्ती है, लेकिन तरबेला की रॉयल्टी दी जाती है। तरबेला नेशनल ग्रिड में बिजली पैदा करता है। यहाँ भी कश्मीर जो है हसास इलाका है, आप आज़ाद कश्मीर है, एक अलग रियासत है इस वक्त, वो पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है और मुकाबला मकबूजा कश्मीर से है। आज़ाद कश्मीर के गांव-गांव में पहाड़ों पर माशाल्लाह बिजली ऐसी जगह पहुंची है जहां तसव्वुर नहीं किया जा सकता। बिल्कुल ठीक है। ये हुकूमत आज़ाद कश्मीर का और हुकूमत पाकिस्तान का कारनामा है। लेकिन अब ये जो 300 मेगावाट बिजली अगर पूरे आज़ाद कश्मीर को फराहम कर दी जाए तो कोई इसमें कोई हर्ज क्या है। और ये तो अभी तो मीरपुर की एक्शन कमेटी है, वो अपने 80 मेगावाट बिजली मांग रही है। उनको हर कीमत पर ये बिजली देनी चाहिए और उनको प्रायोरिटी देनी चाहिए, इसमें दो राय नहीं हो सकती। और ये मीरपुर के लोग, वैसे मंगला डैम जो है जी, वो कह रहे थे उनकी खबरें दायर है, घर बार छोड़े, लेकिन मीरपुर के लोग जो हैं इस मंगला डैम की बरकत से पूरे आज इंग्लिस्तान में आबाद हैं। क्योंकि जिस बरतानवी कंस्ट्रक्शन कंपनी ने इसको तामीर की थी, उसने जब यहाँ से लोगों को बेआबाद किया तो बहुत से लोग जो फिर उनको लेके इंग्लिस्तान में जाके आबाद किया, वहाँ उन्होंने बड़ी मेहनत की, मजदूरी की, उनकी एक जनरेशन खपी उसमें। और अब मीरपुर के लोग जो हैं आप छाए हुए हैं बरतानिया में, और उनकी अपनी एक दुनिया, अपनी एक उठान है, अपनी एक शान है। और यहाँ जो है बहरहाल यहाँ भी आप देख के बस्ती में जाके एक जदीद तरीन बस्ती है मीरपुर, रच खाता है उसको देखकर। शाम साहब, बरतानिया से जुड़ी एक और बात ज़हन में आ गई। हाँ जी।
وہ ہے متحدہ قومی موومنٹ. متحدہ قومی موومنٹ کے اندر جو تطہیر کا عمل ہے وہ اب مکمل ہو گیا. نہیں، متحدہ قومی موومنٹ برطانیہ سے جڑی ہوئی تو نہیں ہے. مطلب ان کے قائد وہاں رہتے ہیں. برطانیہ میں اس وقت مقیم ہے. ٹھیک ہے. اپنے قائد الطاف حسین صاحب کی صورت میں. جی ٹھیک ہے. متحدہ قومی موومنٹ دیکھیے کراچی کی اور سندھ کے اربن ایریاز کی ایک بڑی جماعت ہے. لوگوں کے لاکھوں لوگ اس کے ساتھ ہیں. اس کی اپنی بڑی اہمیت ہے. اور اب تو الطاف حسین صاحب نے جو انتخابات کے نتائج آئے ہیں اس کے بعد انہوں نے خوب کوڑا پکڑا ہے ہاتھ میں. بالکل. اور کہا ہے کہ جناب نہ تو آپ کو بھتہ لینے دیں گے، نہ قبضے کرنے دیں گے، نہ کوئی کہا نہ یہ جو کیبل آپریٹرز ہیں ان کو اوپر حکم چلانے دیں گے اور آپ سیدھے ہو جائیں. اور کئیوں کو تو نکال باہر کیا کمیٹی سے، رابطہ کمیٹی سے. کئی جو ہیں ان کی رکنیتیں سسپینڈ ہو گئی ہیں، کئیوں کا حقہ پانی بند کر دیا ہے. مگر یہ ڈسپلن تو بہت اچھا لگایا ہے انہوں نے. اور جو لیکن میں ایک مسد ادب یہ عرض کروں گا کہ متحدہ کو ایک کھلی جماعت بنائیے، ایک سیاسی جماعت جیسے کہ دوسری سیاسی جماعتیں ہیں، جس کے باقاعدہ انتخابات ہوں، جس میں لوگ جو ہیں آزادی سے بات کر سکیں، جس میں لوگ جمہوری طریقے سے کام کر سکیں. یہ جو اگر یہ کھلی جماعت ہوتی تو آج الطاف حسین صاحب کو اس طریقے کی صورتحال سے سابقہ نہ پڑتا. انہوں نے خود اپنے آپ کو سنبھالنا ان کے لیے مشکل ہو گیا، اتنا صدمہ پہنچا، یہ پی ٹی آئی کا بم گرا جو. بالکل. تو اب انہوں نے جو گفتگو کی ہے وہ بھی ایک افسوسناک بہت تھی. اب کچھ اپنے آپ کو سنبھال رہے ہیں، وہ اچھی بات ہے. تطہیر لازماً ہونی چاہیے، لیکن تطہیر اس لیے نہیں ہونی چاہیے کہ وہ جبر جو ہے اور زیادہ ہو جائے. جی شامی صاحب، یہ جتنے بھی لوگ ہیں ان میں اب 18 لوگ، پہلے 36 میں سے 18 لوگ تو سیدھے سیدھے باہر نکال دیے ٹھیک ہے تطہیر میں، اور اب 23 لوگوں پہ جو مشتمل کمیٹی ہے یہ خاصے نوجوان لوگ ہیں، خاصے اگریسو ہیں اپنے سٹانس میں، ہاکس ہیں. نوجوانوں کے مقابلے میں نوجوان آ گئے نا، کچھ پرانے بھی آئے ہیں جن کی خاص شہرت ہے. دیکھیں الطاف حسین صاحب اس بات کو سمجھیں، فرد واحد کی حکومت نہ قوموں کے لیے اچھی ہے نہ جماعتوں کے لیے اچھی ہے. کھلا کر دیں، اس کو کھول دیں اور دھمکیاں دینی بند کر دیں. یہ جو الزامات لگتے ہیں کہ ولی خان بابر جو ہے ہمارا ساتھی بیچارہ اخبار نویس، کس شان کا اخبار نویس تھا، یہ جوان رانا، اور وہ قتل ہو گیا. کہا جی ہم کے لوگوں نے اس میں قتل کیا ہے. الزام ان پہ لگا، آپ خبر بھی نہیں دے سکتے، آپ ڈسکس بھی نہیں کر سکتے. آپ کوئی ایسی طبع نازک پہ گلاں گزرے تو کیبل آپریٹرز جو ہیں وہ ان کا ناطقہ بند، اور اس کے بعد ہاکرز کا ناطقہ بند. یہ طریقے درست نہیں ہیں. اب معلوم ہوتا ہے کہ الطاف حسین صاحب جو ہیں وہ تو لندن میں رہے اور یہاں یہ سارا کچھ ہوتا رہا، واردات کوئی اور ڈالتا، وارداتیں ہوتی رہی ہیں. تو اب اگر الطاف حسین صاحب ان وارداتوں کا قلع کما کرنا چاہتے ہیں، اس کو کھولیں، اس کو اپنی مٹھی سے نکالیں. اب مٹھی میں جماعتیں جو ہیں کتنی دیر چلیں گی اور مٹھی جو ہے کتنی دیر چلے گی. شامی صاحب بریک کا وقت ہو گیا. بریک کے بعد ہم آپ کے سوالات بھی لیں گے، اور جو ہمیں ایس ایم ایس، ای میلز اور فیس بک پر جو آپ کے کمنٹس موصول ہو رہے ہیں وہ بھی ہمارے پروگرام کا حصہ بنیں گے. آپ دیکھتے رہیے نقطہ نظر. نقطہ نظر میں ایک بار پھر خوش آمدید. یہ حصہ ہے آپ کے سوالات، اس میں ڈسکس ہوں گے. شامی صاحب آج فیس بک پہ یہ پہلے تو رفیق گوہر صاحب پر گفتگو ہو جائے. اچھا جی، رفیق گوہر صاحب، جی بالکل، انجینئر رفیق گوہر. دیکھیے یہ انجینئر رفیق گوہر صاحب جنہیں میں رفیق ملت کہتا ہوں، ان کا انتقال ہوا گزشتہ دنوں، 85 سال کی عمر پائی. اچھا. اور پاکستان کی جو بنیاد رکھنے والے جو انجینئرز ہیں ان میں سے تھے. اچھا. بڑی محنت اور دیانت سے کام کیا اور پھر سعودی عرب چلے گئے، وہاں ایک بڑی کنسٹرکشن کمپنی کے چیف انجینئر رہے. بہت کمایا، اللہ کی راہ میں لگا دیا. واہ. ایک یہاں ماڈل ٹاؤن ایکسٹینشن میں ایک بڑا ہسپتال قائم کیا، سارا میموریل ٹرسٹ ہاسپٹل، اپنی والدہ کے نام پر نام رکھا. اور میں بھی ٹرسٹی ہوں اس ہسپتال کا، اور میری ان کی کوئی واقفیت نہیں تھی، ملاقات نہیں تھی. اچھا. کہ وہاں انہوں نے جو ٹرسٹ قائم کیا مجھے بھی اس کا ٹرسٹی رکھا، اور پھر ہم نے مل جل کے وہ ہسپتال کی بنیاد رکھی، پھر اس کی تعمیر کی. اور جو سرمایہ تھا وہ میرا خیال 90 سے 95% ان کا تھا.
अच्छा, हाँ जी, एक बड़ा स्कूल, बहुत अच्छा स्कूल शेखुपुरा में कायम किया, डिस्पेंसरियां कायम की, खिदमत की लोगों की, और अपने आप को वक्फ रखा। ऐसे पाकिस्तानी, ऐसे लोग, यही पाकिस्तान की बुनियाद जो है उसका उस्तवार कर रहे हैं, किया है इन्होंने, और इन्हीं की वजह से ये सतून है पाकिस्तान के, और इन्हीं की वजह से पाकिस्तान कायम है, गरीबों, बेसहारों, बेनवाओं के सहारे। और वो जो एक इंतहाई आला दर्जे का अस्पताल और इंतहाई आला दर्जे का स्कूल और फिर डिस्पेंसरीज और कैंप, और उसके जो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं उनका आतिफ गोहीर, उनका बेटे तो बहुत बड़े सर्जन थे, उनको उन्होंने मुलाजमत छोड़ी और वक्फ कर दिया अपने आप को अस्पताल के। उनकी दूसरी बेटी, वो भी नायला, वो भी डॉक्टर, गायनी की बहुत बड़ी डॉक्टर, वो भी वक्फ हो गई अस्पताल के लिए, और वो रुखसत हुए हैं। तो मैंने कहा कुछ तज़किरा उनका भी होना चाहिए, हमारे उन साथियों का, उन रफ़क़ा का, उन रहनुमाओं का, जो हमारे लिए बड़ी अच्छी मिसाल छोड़ गए हैं। जैसे इकबाल ने कहा है ना कि मरने वाले मर तो जाते हैं लेकिन फना होते नहीं, वो हकीकत में कभी हमसे जुदा होते नहीं, और मरने वालों की जबीं रोशन है इस ज़ुल्मात में, जिस तरह तारे चमकते हैं अंधेरी रात में। शामी साहब, ये जाम असलम साहब हैं और ये लिख रहे हैं कराची से। ये कह रहे हैं कि शामी साहब मेरा वो मैं पहले उनकी बात सुनता हूं, पहले एक सुनिए, एक SMS बड़ा मजेदार आया। अच्छा, वो क्या है? ये शहजाद शामी साहब ने भेजा है। वो कहते हैं आओ सारे दिन की बातें करें, लाइट चली गई है, लाइट आ गई है, लाइट जान वाली है, लाइट आने वाली है, लाइट नहीं आई, लाइट नहीं गई, लाइट जा भी सकती है, लाइट आ भी सकती है, लाइट डिम आ रही है, लाइट तेज आ रही है, लाइट आ क्यों नहीं रही, लाइट जा क्यों नहीं रही, ओह आ गई जे, ओह चली गई जे। प्यारे पाकिस्तान की प्यारी बातें। इसमें एक इजाफा कर ले, जनरेटर चला दो। वो हर एक के पास तो नहीं है ना। हाँ, बिल्कुल। आपकी तरह की सहूलत कहाँ है? साहब जाम असलम साहब के पास है। जाम असलम साहब कह रहे हैं जी मेरा घर है हब के पास, तो बताएं मैं भी हब का घेराव करूं ताकि मेरे घर बिजली आ जाए। भाई आप पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान का हिस्सा हैं आप। पाकिस्तान वो आजाद कश्मीर है। अच्छा, अभी आप पाकिस्तान अलग उनकी हैसियत है। और वैसे हब को, अगर हब का इलाका आपका है जी, आपको भी प्रायोरिटी पर उस शहर को मिलनी चाहिए, तो कोई हर्ज नहीं है। बिल्कुल, आपको आपका इलाका है, कुछ मिलने, ठीक। कुछ हमें तरीके कायदे जाब्ते से कुछ हटके भी कुछ चीजें कर लेनी चाहिए, क्या हर्ज है। मैं तो इसके हक में हूँ अगर उनको पहले प्रायोरिटी पर उस शहर को गैस अपना दे दिया, बिजली दे दी जाए। तो फिर लाहौर फैसलाबाद के हिस्से में बिजली कहाँ से? अगर आप पैदा कर रहे हैं तो ले लीजिए। नवीद लोधी साहब है मुल्तान से। जी अस्सलाम वालेकुम नवीद लोधी साहब। वालेकुम जी, मैं नवीद लोधी बोल रहा हूँ जी मुल्तान से। जनाब वालेकुम अस्सलाम। ये शामी साहब से गुजारिश ये करनी है, पंजाब में CNG 2 हफ्ते हो गए हैं जी, पंजाब में पूरे में बंद है जी। अल्लाह का बड़ा शुक्र है भाई। आप क्योंकि CNG जो है अब उससे हाथ धो बैठे, पेट्रोल पे गाड़ियां चलाएं। अब ये इससे बिजली पैदा करें या CNG दें? शामी साहब बहुत महंगा पड़ता है पेट्रोल पे, तो फिर गाड़ी ना चलाएं, मोटरसाइकिल चलाएं। अच्छा भाई ये LNG आएगी जी, उसका पहले गवर्नमेंट ने फैसला किया था, निगरान हुकूमत बेचारी, कि 1000 cc तक दे देंगे गैस, उससे ऊपर नहीं देंगे। ठीक है। वो उस पर जनाब CNG एसोसिएशन तन के खड़े हो गए। और हमारे जो वजीर कानून है माशाल्लाह अमर बलाल सूफी साहब, उन्होंने भी अपनी हुकूमत को लिखा जनाब ये बुनियादी इंसानी हकूक के खिलाफ है। अच्छा, हमारे वजीर कानून साहब वो खुद चिट्ठी चपट्टी हुकूमत के खिलाफ भी काफी करते रहे। अब वो दुबक गई निगरान हुकूमत। अब CNG गैस नहीं आई, इसकी कोई राशन बंदी होगी। अब नई हुकूमत आए, नए मामलात करे, नई गैस तलाश करे और फिर मामलात को देखे, या फिर इनको LNG या दूसरी क्या है जी, LNG LPG आए, उसका कोई बंदोबस्त किया जाए। अगर कुछ ना कुछ तो कुर्बानी देनी पड़ेगी, कुछ ना कुछ हासिल और करने सिर्फ के लिए। उन्हीं बेचारों को जिनके पास CNG गाड़ियां नहीं, पेट्रोल डलवाने, उसमें कोई पेट्रोल भी डल सकता है। आसिफ साहब है हारूनाबाद से। जी अस्सलाम वालेकुम आसिफ साहब। वालेकुम अस्सलाम सर। जनाब अली शामी साहब से बात करनी थी जी, आप कर रहे हैं। हेलो, हाँ जी फरमाएं। शामी साहब आपने वाकया किया था ना शेख अब्दुल कादिर जिलानी का हवाला दिया था, वाकया शेख अब्दुल कादिर जिलानी का नहीं है, इमाम अबू हनीफा का है जी। नहीं, मैंने तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी का पढ़ा है, हो सकता है अबू हनीफा का हो, आप मगर मेरी बात पे मान ले, कोई मुझे इतराज नहीं है। वैसे
اور इमाम अबू हनीफा को भी इस बात पे एतराज नहीं होगा। चलिए हम अबू हनीफा का वाक़या हो तो बिल्कुल दुरुस्त है, उस पर कर लेते, मगर मैंने पढ़ा है उनके शेख अब्दुल कादिर जिलानी के हवाले से। शाह साहब, अच्छा, लेकिन आप नवाज मलिक साहब ने जनाब SMS किया, बड़े कल्ले ठल्ले के दानिश्वर हैं। वो कहते हैं जनाब ये औरतों की इतनी नशिस्तें क्यों रख दी गई हैं, अमेरिका के कहने पे मुशर्रफ ने किया है, करोड़ों रुपए ज़ाया होते हैं इसके ऊपर, इनकी रुकनीतें ख़त्म कर दी जाए, कॉन्स्टिट्यूशन में तरमीम कर दी जाए। भाई साहब नवाज मलिक साहब, अब ये कॉन्स्टिट्यूशन में तरमीम कराएंगे, 2/3 अक्सरियत चाहिए और औरतों के वोट भी उसमें पड़ने हैं। बिल्कुल। तो इसलिए आपको ऐसी परेशान ना हो। आपकी देखिए हमारी माएँ हैं, बहनें हैं, बेटियां हैं, अगर उनसे उनकी रहनुमाई कुछ हासिल हो जाए, कोई असेंबली जो है उसके अंदर उनकी मौजूद हो तो क्या हर्ज है उसमें। बिल्कुल, वो सब्र कर लें और या बुर्का पहन के जनाब चले जाएं। जैसे वो आप एक कॉलेज के अंदर एक नौजवान जाता, बिल्कुल, एक अपना खातून से मिलने के लिए लड़की से बुर्का पहन के जा रहा था, वो धक्का लगा, गिर गया और राज फाश हो गया। तो नवाज मलिक साहब आप भी बुर्का पहन के असेंबली में चले जाएं, हम तो आपके लिए यही दुआ कर सकते हैं, धक्का ना लगे आपको। शाह साहब, हमारे आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है। कल फिर हम इसी वक्त इसी जगह आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह के बाद।